DYRD-AM-FM Tagbilaran, DYRF-AM, DYDW-FM Cebu. In Mindanao, over DXBT-AM-FM Ozamis, DXGN-FM Davao, DXTP-AM General Santos, DXBB-AM Malaybalay, DXBP-AM Zamboanga, DXSN-AM Surigao, DXHN-AM Mati, DXMM-AM Hulong, DXBG-AM Bungao, DXMS-AM, DXOL-FM Cotabato City, DXND-AM, DXBM-FM Kidapawan, DXOM-FM Coronadal. We are one as Radyo Totoo and Spirit FM. 39 years of credible broadcasting. CNN, the Catholic Media Network. Halin sa pinakapuntang nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte tubtub sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang puso sang kamatuoran. CMN Bacolod, Radyo Totoo. 11:43 ang kusog sang kamatuoran. DYAF CMN Bacolod, Radyo Totoo. 11:43 ang kusog sang kamatuoran. Halin sa pinakapuntang nga komunidad sang estado sa Victorias, tubtub sa pinakalayo nga katilingban sa Aranda, Hinigaran. Halin sa norte tubtub sa sur sang Diocese sang Bacolod. Isa lang ang radyo nga Katoliko, DYAF CMN Bacolod, 1143 kHz sa inyong mga radyo. Ang puso sang kamatuoran. CMN Bacolod, Radyo Totoo. 11:43 ang kusog sang kamatuoran.